guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Nandito ko ngayon sa Lobok Plaza, dito sa Lobok Bohol. Ayun yung sa likod ko, check guys, yan yung Lobok Church. Then guys, sa video ito, magkinig ka ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Sister Kim tungkol sa unity in the body of Christ. So, kailangan guys, kung sa body of Christ tayo, kailangan mo na tayo magkakaisa bilang mga Kristiyano guys. Para sa buong detalye niyan guys, sa buong mensahe, panoorin nyo ang video ito mula kay Sister Kim. Ito na. Mayong gabi kanatong tanan. Sa dili pa ko magsugod, magpasalamat ko sa atong buhi nga Dios kay dako akong kadaugan karong gabi una nga nakabarog ko diri. For the first time ko nga magdala sa iyang pulong o ngayon ko giya kaniya kay kabaw ko nga dili ko pasagdan sa Ginoo o nagapasalamat ko kay sa tibuok simana ana siya naguban kanamo o sa amo ang pag-ayo sa among boat bali 2 weeks mi nga walay biyahe o kuan nagpasalamat ko kay naghatag siya og kusog kanako nga nakatabang ko sa pag-ayo sa among boat o nalipay po damong mga kauban kay bisan ko no singer ko niapil ko no ko tabang ko no kugliha pasalamat ko sa kusog nga gihatag sa Ginoo o salamat po ko kay ani ata karong gabi una nagkatapok o kumpleto pud mi na sila PJ o si Rose o ibalik kaniya ang tanang dungog himaya o pagpasalamat o karon ani kita sa ikatulong midweek service ug ang atong tema mao gihapon ang faith, family and community. Ang akong topic karong gabi una mao kini ang unity in the body of Christ nga mabasa sa Ephesians 4 verse 3. Atong basahon, atong manindog ta og atong basahon. You are joined together with peace through the Spirit. Do all you can to continue as you are, letting peace hold you together. Mag-ampo kita. Labing gamhanan na mga Diyos, ako nagapasalamat sa imong gugma o grasya, kaluoy diri kanamo. Salamat Lord sa kahigayunan nga imong gihatag kanako ug sa oportunidad aron sa paghiskot sa imong mga balaang pulong. Tabangi ako ug lamdagi ang akong panghunahuna nga sa matag pulong nga mogawas sa akong baba, dagikan kini kanimo Ginoo. Wala ako'y mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Busa abrihi ang among mga kasing-kasing ug among mga dalunggan Lord nga maminaw sa imong pulong karong gabi una kay wala kami mahimo Lord kung wala ka sa among kinabuhi. Busa akong isali kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi pag-usab. Inay mo tapad og salamat igsuon kay ani ang karon. Amen. Ang akong topic pag-usab, unity in the body of Christ. What do you mean by unity? In the word unity, panaghiusa. Kita nahiusa diha sa lawas ni Kristo. Unity in the body of Christ refers to the spiritual oneness and harmony among all believers in Jesus Christ who are united by faith in Him, indwelt by the Holy Spirit, regardless of their differences in background or belief. Ang panaghiusa sa lawas ni Kristo nagtumong sa espirituhanong pagkausa, panag-uyon o panag-uban sa tanang magtutuo ni Hesukristo. Bisan unsa pa ang ilang mga kalainan, kinsa nahiusa pinaagi sa ilang giambitan nga pagtuo ang nagpuyo nga balaang espiritu ug usa ka kumon nga katuyuan sa gingharian sa Dios. Kini nga panaghiusa dili pagkaparehas kun dili usa ka lawom nga espirituhanong koneksyon nga nakagamot sa gipaambit nga pagtuo ug katuyuan diha kang Kristo Jesus.
Unity in the body of Christ include understanding the spiritual nature of the body, the importance of spiritual gifts, and the call to keep the bond of peace by forgiving and bearing with each other. The goal is to grow into mature believers, united in faith, to build up the church and testify to the world that Christ has sent God's love. Ang panaghiusa diha kang Kristo naglakip kini sa pagsabot sa espirituhanon nga kinaiya. Kaimportante sa espirituhanong mga gasa ug sa tawag sa paghupot sa bugos nga sa kalinaw, pinaagi sa pagpasaylo ug pag-antos sa usag-usa. Ang tubong mao ang pagtubo kanato nga mga magtotoo nga nahiusa sa pagtuo, sa pagtukod sa simbahan ug sa pagmatuod sa kalibutan nga si Kristo nagpadala sa iyang gugma alang kanato. Adunay upat ka punto. Number 1, the foundation of unity nga mabasa sa Ephesians 4 verse 4 and 6. Atong basahon. There is one body and one spirit, and one God choose you to have one hope. There is one Lord, one faith, and one baptism. There is one God and Father of us all, who rules over one. He works through all of us in all of us. So, ang foundation of unity, nagpasabot kini nga ang pundasyon sa atong panaghiusa. Nalakip niini ang one body, one spirit, one God. Usa ka lawas, usa ka espiritu, ug usa ka Dios. Ang tinuod nga Kristohanong panaghiusa dili usa ka taphaw nga panaghinigalaay kundi nakagamot kini sa sukaranang mga kamatuoran sa Kristohanong pagtuo. Adunay usa ka espiritu, usa ka Ginoong Hesukristo, usa ka Dios ug Amahan. Siya ang nagabuhat ug nagmando kanatong tanan. Sunod, ang reflection of the Trinity. What do you mean by Trinity? Trinity means one God, three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The unity within the church reflects the perfect oneness of the true and God. Usa ka pagpamalandong sa Trinidad. Kita nga mga Kristohanon nagtuo sa usa ka Dios ug aduna kini tulo ka managlahing persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang panaghiusa sulod sa simbahan nagpakita sa hingpit nga pagkausa sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ikaduha, the command to preserve unity. Nga mabasa sa Ephesians 4 verse 3. Atong basahon. You are joined together with peace through the Spirit. Do all you can to continue as you are, letting peace hold you together. The command, sa maning command, sugo. So naagyo day tayo sugo aron maghiusa kita isip mga Kristohanon. Nag-auhag kini kanato nga mga magtutuo sa paghimo sa usa ka mahunahon nga pagpaningkamot sa pagpadayon sa espirituhanon nga panaghiusa nga gibuhat sa balaang espiritu nga nagbugkos kini uban sa kalinaw ug gugma. Ang unang sugo mao ang make every effort. Buhata ang tanang pagpaningkamot. Ang atong pagbuhat og pagpaningkamot nagpaila sa usa ka makugihon, aktibo nga pagpangita kay kini usa ka responsibilidad isip usa ka magtutuo diha kang Kristo. Ikaduha, keep the unity. The unity is already present reality given by the Spirit, and believers are called
to guard, hold fast, and preserve it. Hupti ang panaghiusa. Kini nga panaghiusa anaa karon nga kamatuoran nga gihatag sa espiritu. Ug kita nga mga magtotoo diha ka Kristo gitawag sa pagbantay, pagkupot ug pagpreserbar niini. Ikatulo, the means to preserve unity nga mabasa sa Ephesians 4 verse 2. Atong basahon. Always be humble and gentle. Be patient and accept each other with love. So kini nagpasabot nga magkinabuhi kita uban ang magkapainubsanon ug pailog nga nagpasiugda sa kamahinungdanong pag-antos sa usag-usa diha sa gugma ingon pinaagi sa pagpadayon sa panaghiusa sa espiritu. Ang mga paagi sa pagserbar sa panaghiusa mao kini ang cultivate Christ-like character. Pag-ugmad o kinaiya nga sama ni Kristo. Ang bugkos sa kalinaw mahuptan pinaagi sa pagkinabuhi sa espesipikong mga kinaiya o mga hiyas. Sama sa humility, having a humble opinion of oneself and one's need. Humility, sa may pasabot sa humility, pagpaubos. So, kinahanglan, magbaton kita ug mapaubsanong kasing-kasing. O kinahanglan nga magkahiusa kita diha ng Kristo. Kaduha, gentleness. Kalumong. Kinahanglan magbuton kita og malumong kasing-kasing ug ipakita nato ang pagkamaayo sa usag-usa. Next is patience o pasensya. Kinahanglan kita mulahutay sa mga kalisdanan nga atong maagian sa kinabuhi ug magbaton kita og pagpugong sa atong kaugalingon ug maghulat kita sa panahon o mga saad sa Dios nga matuman. Next is bearing with one another in love. Pag-antos sa usag-usa diha sa gugma. Pag-agwanta sa uban ug paglihok nga may kaluoy ug ipasukad sa gugma. Next, peacemaking. Paghimo og kalinaw. Ang pagkamalinawon ug pagpaglambo sa kalinaw diha sa atong komunidad. So kinahanglan magbaton kita og kinaiya sama ni Kristo aron kita makapreserbar kita sa panaghiusa nga gikinahanglan sa isip mga Kristohanon. Ikaupat, the purpose and the result of unity. Kung naay pagpreserbar, naapoy purpose o resulta ang panaghiusa. Nga mabasa nato sa Psalms 133 verse 1. Atong basahon. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. So kini nagpasabot nga kung kita mga Kristohanon magpuyo nga magkauyon, kini usa ka panalangin ug magdala og kalipay ug kusog sa atong komunidad. Amen. Isa ka resulta ang powerful witness, usa ka gamhanang saksi. Ang pagpasundayag sa panaghiusa ug susama sa kinaiya ng Kristo nagdani sa pagtagad sa dili magtotoo nga namulong pagkamausisaon mahitungod sa ebanghelyo. Next is the spiritual fruit. Ang spiritual nga bunga. Kining Diyos nun nga mga kinaiya maoy ebidensya sa pagbag-o sa balaang espiritu sa atong mga kinabuhi. Next, submission to God's will. Pagpasakop sa kabubuton sa Diyos.
Ang tinuod nga panaghiusa magadagayday kung ang matag-usa nga individual mutugyan sa ilang kaugalingong kabubuton ngadto sa Ginoo ug mututok sa iyang katuyuan alang sa simbahan. So kinahanglan gayud kita magpasakop sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Ug karon ang atong conclusion. Unity is a powerful tool for glorifying God and serving as a compelling witness to the world. Nga mabasa sa 1 Corinthians 1 verse 10. Atong basahon. Brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, I beg all of you to agree with each other. You should not be divided into different groups. Be completely joined together again with the same kind of thinking and the same purpose. So nanawagan kini kanatong tanan alang sa panaghiusa ug panag-uyon sulod sa simbahan. Ug nag-auhag kanatong mga Kristohanon sa paglikay sa pagkabahin-bahin ug kitang tanan mahiusa diha kang Kristo. Ang panaghiusa maoy gamhanang himan sa paghimaya sa Dios ug sa pag-alagad ingong nakapadasig nga saksi sa kalibutan. Ug sunod ang atong challenge. Be a gift to one another and trust in God's will. Mahimo kitang gasa sa usag-usa ug isalig nato ang atong kabubuton diha sa Dios. Nga mabasa sa 1 Peter 4 verse 10. Atong basahon, God has shown you His grace in many different ways. So be good servants and use whatever gift He has given you in a way that will best serve each other. Nagtudlo kini kanato nga mga Kristohanon sa paggamit sa atong mga talagsaong ug hinatag sa Dios nga espirituhanong mga gasa sa pag-alagad sa usag-usa nga nagliho isip matinud-anon nga mga tinugyanan sa lain-laing grasya sa Dios uban sa katapusang tumong sa pagdala sa himaya ngadto sa Dios. O ang usa nga verse sa Proverbs 3 verse 5 and 6. Atong basahon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will direct your paths. So kinahanglan nato ibutang ang atong hingpit nga pagsalig sa atong kaalam ug giya sa Dios nga pinaagi sa pag-ila kaniya sa matag aspeto sa atong kinabuhi. So hinaot nga hatagan kita sa Dios og panaghiusa sa hunahuna og kasing-kasing samtang nag-alagad kita kaniya ug sa usag-usa sa ngalan ni Jesus. Dalay ko ng atong buhi nga Dios. Amen. Then guys, ito pa yung tayo sa Lobok Plaza. Inyo na panood ang mensahe ni Sister Kim tungkol sa unity in the body of Christ. So yun guys, kung inspire kayo at na-bless kayo sa message na napito ninyo ngayon, please share, like, subscribe, at click the bell icon para mag-updated kayo sa mga videos sa upload ko pa. Bye!